नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश, एक बार फिर से बिल्कुल तैयार लेकर आप सभी के लिए फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का एक और रॉकिंग एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे बहुत ही करीबी, हम सबके फेवरेट हम सूफी बैंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जब सूफी गानों की बातें होती है तो हम सूफी का नाम सबसे पहले आता है। एक एक करके सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरे बहुत ही करीबी, हम सबके फेवरेट कृष्णा हमारे साथ इस वक्त हैं, वन ऑफ द लीड वोकलिस्ट ऑफ हम सूफी। शायंतन दाव हमारे সঙ্গে আছেন, वन ऑफ द लीड वोकलिस्ट, बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। सागर हमारे সঙ্গে আছে, पूरे टीम मेंबर्स के साथ मिलवा दूं, सागर, पॉल, देव, पिनाकी दा एंड विक्टर दास। सभी को बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जब जब आप लोगों के साथ बातें होती है, मुलाकात होती है, काफी अच्छा लगता है। কৃষ্ণা, সব থেকে আগে তোমার থেকে জানতে চাইবো কেমন কাটছে গো এই লকডাউনের পিরিয়ডটা, কেমন কাটলো বা কাটছে, কি বলবে? কেটেছে মানে আমার আমার কাছে এটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার আপডেট যেমন হয়। ওকে, মানে আমরা এখন দেখতে পারি যে এতদিন উইন্ডোজ 10 চলছিল, এবারে একটা নতুন কিছু আসছে আপডেট, আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের আপডেট আসছে। তো আমার কাছে পুরো একটা জীবনের একটা সফটওয়্যার আপডেটের মতো কেটেছে টোটাল সময়টা। আর প্রচুর ডাউনলোড হয়েছে, মানে প্রচুর ডাউনলোড হয়েছে, আমার নিজের সফটওয়্যারে এডিশন হয়েছে। বাট ওভারঅল আই থিঙ্ক মানে we are extremely sad, মানে we were, আজকে হয়তো অনেক দিন পরে আমরা চারজনে একসাথে একটা ফ্রেমে এসছি। মানে this for the first time that even we have met, the four of us, since the lockdown started। তারপরে আমরা প্রথম চারজন একসাথে এলাম। তো আজকে আবার পজিটিভ লাগছে, অনেকটা বেটার লাগছে। পজিটিভ নেগেটিভের খেলা নিয়ে চলেছে একটা পুরো আর কি। বুঝতে পারছি গো, বুঝতে পারছি। অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মাথায় আছে, সেগুলো আমি জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু তার আগে वो कहते हैं ना कि शो की शुरुआत जो है वो धमाकेदार होनी चाहिए। तो कृष्णा, शायंतन और पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त है, तो एक गाने से ही शो को हम शुरू करना चाहेंगे। हम सूफी, आने वाले 1 घंटे हम सब के साथ परफॉर्मेंस, ढेर सारी मस्ती हो जाए। Sure. This song is called Rona Chhod De। We would like to start off with this song because আমরা লকডাউনের মধ্যে এই রিলিজ করেছি। আর it's one of the songs from our album, our first album, which is called Hum Sufi, and the entire song talks about being positive। আমি গানটার ব্যাপারে আর বেশি বলবো না। The video is already released on YouTube, it's called Rona Chhod De। তো সেটাই আপনাদের জন্য। We can start off with a very positive note। जिंदगी जो कहती है उसे कहने दे मेरे यार। जो सोचेगा तू ज्यादा तो फिर उलझेगा सब कर। हिम्मत है तो तूफानों से जीतेगा यार। तू रोएगा तो तुझ पर भी हंसेगा ये संसार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। दोनों हाथों से रब का तू शुक्र मना ले। मेहनत की सीढ़ी थाम तू अपना हुस्न बढ़ा ले। दोनों हाथों से रब का तू शुक्र मना ले। मेहनत की सीढ़ी थाम तू अपना हुस्न बढ़ा ले। किस्मत लगाने की दस्तक तू डलवा दे परवान। तू रोएगा तो तुझ पर भी हंसेगा ये संसार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। के भैया रोना छोड़ दे, फिर ना हो पाएगा पार। सानी सा बाबा
क्या बात है, क्या थैंक बात है। यू। इसीलिए मुझे हमसूफी से इतना प्यार है, इतना लगाव है, क्योंकि हमसूफी जब परफॉर्म करती है तो यार ऐसा कभी नहीं होता कि हम एक मिनट के लिए भी हमें लगता है कि हम थोड़ा वॉशरूम घूम कर आए। बिल्कुल यार, थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा, एक्टिव प्रश्न भी जिज्ञेस করতে চাই, 8 मार्च को, 8 मार्च को आप लोगों ने लास्ट टाइम स्टेज पर परफॉर्म किया था। कितना मिस कर रहे स्टेज को? या ये क्या बताएं, मतलब इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में हम लोग सब ने सोचे हैं तो है कि हम लोग को कब वापस वो स्टेज पे जाने को मिलेगा। ठीक है। एंड हर हम लोग तो बहुत बहुत बार स्टेज जा चुके हैं अभी तक, तो मतलब इतना बार हो गया हम लोग स्टेज पे उठने के वक्त स्टेज को प्रणाम करके उठते हैं। ठीक है। लेकिन अभी जी। वापस जाके वो जो हम लोग पहली प्रणाम जो करने वाले हैं उसका मतलब भी कुछ अलग होगा एकदम। क्योंकि आ, मतलब वो हमारे लिए सब कुछ है। मतलब जैसे जादू के लिए धूप है, हम लोगों के लिए जी। स्टेज है। तो स्टेज के बिना हम लोगों क्या को बात। वो शक्ति महसूस नहीं होता है, जीने की शक्ति की कमी हो जाता है बहुत। क्योंकि हम लोग के साथ एक ऐसा लगाव है ऑडियंस के साथ, तो वो कनेक्शन जितना दिन नहीं हो पा रहा है वो हमारे लिए तो बहुत बहुत पेनफुल है। ये लाइव हम लोग फेसबुक करते हैं तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि हम लोग को एटलीस्ट लाइक टुडे आल्सो वी आर कनेक्ट हो गेटिंग टू पाते हैं। कनेक्ट पीपल। या या सो स्टे बिल्कुल। वो हमारे लिए अभी बिल्कुल जब वो मकसद है। जब कनेक्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द सब कुछ हम चाहेंगे नॉर्मल हो और फिर से हम आपको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए आप सभी को हम देखें, क्योंकि जब आप लोगों की परफॉर्मेंस होती है तो माशाल्लाह काफी अच्छा लगता है। ओके, चलो आरिफ की गान हो जा। कृष्णा, शांतंदा, आप पूरा ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज है वो आपका है, आप जिस तरह से चाहे शो कर सकते हैं, क्योंकि कौथा कॉम गान बेशी फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड। आरिफ की गान हो जा। Okay, this time I would let's hand it over to Shayantanda and Pinakida on the other side. Shayantanda, please আমাদেরকে বলো, what are we gonna hear? এটা ভজন গাইতে পারি, এটা ভজন। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। So Shayantanda is a really really amazing bhajan singer. He's an expert. আমরা হামসুফিতেও এই জিনিসটা নিয়ে অনেকবার ভেবেছি ভজনের সাথে সুফির যদি আমরা কখনো কোনো ফিউশন করতে পারি, বাট আজকে ফার্স্ট টাইম। শায়ন্তন্দা, লেটস গো। हो जाक, ऑल द बेस्ट। जो जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, तो ही परम पद पावेगा, तो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, तू ही परम पद पावेगा, तू ही परम पद पावेगा। देह की माला देह की माला तिलक और छाप नहीं किस काम की, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाचते मन भावेगा, तो ही परम पद पावेगा, तो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, परम पद पावेगा, तू ही
3 बार एक साथ। বাত দারুণ হয়েছে গো। শায়ন্তন দা আমি চাইবো নেক্সট টাইম একটু তুমি আর একটু এগিয়ে চলে এলে খুব ভালো হয়। थोड़ा आप नजदीक आ जाए मॉनिटर के स्पीकर के तो और ज्यादा हम क्लियर सुन पाएंगे মাইক কে अगर आप नजदीक आ जाए। কৃষ্ণা আরেকবার তোমার থেকে জানতে চাইবো আমি একটু যদি তোমাদের इतिहास নিয়ে একটু যদি বলো कि आप लोग कैसे एक साथ जुड़े थे और हमसूफी बैंड किस तरह से शुरुआत हुई थी, क्योंकि आप सभी को हम सब जानते हैं लेकिन अभी इस वक्त वर्ल्ड वाइड लोग आपको देख रहे हैं, तो हमसूफी की शुरुआत कैसे हुई थी हमारे साथ একটু যদি শেয়ার করো প্লিজ। শিওর শিওর শিওর। বেসিক্যালি মানে এটা এমন একটা গল্প, মানে আমরা হয়তো এটা শুরু করলে 45 মিনিট পরে ইউ উইল সে যে আজকে এপিসোড 1 শেষ হলো, ঠিক আছে। না তো না এটা ভীষণই প্রচুর টাইম আছে আমাদের কাছে, হয়ে যাক। জি আমি খুব ছোট করে বলার চেষ্টা করব। বেসিক্যালি ইন দ্য ইয়ার 2011 Hamsufi started in 2012, okay, but we had met in 2011 and we were a part of a classical fusion band which was called Band Together, I mean, and that was also, you know, a classical fusion band that তখন with that it was still a project, আর আমরা সেই প্রজেক্টটা করতে করতে একটা শোতে আমাদের কাছে কিছু সুফি গানের রিকোয়েস্ট আসে এন্ড আমরা তার মধ্যে কিছু গান জানতাম, মানে সেই গানগুলো রিকোয়েস্টের মধ্যে আমরা জানতাম। তো আমরা যখন সেটা করি তখন আমাদের এখন যে ম্যানেজার গুরপ্রীত কৌর সেঠি, তো she thought like what if we, you know, start something with Sufi, and আমরা চিরকাল সুফি শুনতাম, মানে আমরা সুফি মিউজিক সম্বন্ধে আমরা এক্সপোজ ছিলাম কিন্তু কখনো নিজেরা যে ওরকম ভাবে করবো সেটা ভাবিনি। তো আমাদের তখন এই কারণে ওটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং লাগলো, কারণ সুফি একটা এমন জনরা যেটার সাথে আমরা অনেক রকম জিনিসপত্র নিয়ে ফিউশন করতে পারি, অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি, আর স্পেশালি আমরা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক, আমরা খুবই ইনফ্লুয়েন্স বাই ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক। তো সেই ইনফ্লুয়েন্সটা আমরা সুফি জনরাতে খুব ভালোভাবে, ইউনো, উই ক্যান কাল্টিভেট এন্ড উই ক্যান এক্সপেরিমেন্ট। তো সেখান থেকেই আমাদের হামসুফি যাত্রা শুরু, মানে হামসুফির থটটা সেখান থেকেই শুরু, ভাবনাটা সেখান থেকেই শুরু, দিয়ে তারপর আমরা চলেছি, পথে নেমে পড়েছি, চলছি আর চলবে, চালিয়ে যেতে হবে, একদম একদম। ওকে, শায়ন্তন दा हमारे সঙ্গে চলে এসেছেন, কৃষ্ণা আছে, পুরো টিম আমাদের সঙ্গে হামসুফির আছে। एक और गाना हम सुनना चाहेंगे, যে কোনো একটা গান যদি একটু শুনিয়ে দাও প্লিজ। শিওর শিওর শিওর। রিদমাজারে রাখবো। আমি দেখছিলাম, আই স কমেন্ট যেখানে বলেছে যে একটা বাংলা গান হয়ে যাক, বাংলা গান হোক। হ্যাঁ একদম, এই তো সুহেল আহমেদ একটা বাংলা গান হোক উনি জিজ্ঞেস করেছেন। হ্যাঁ শুনতে চান? তো এবারে আমাদের একটা গান আছে সুফি, সেটা হচ্ছে ছাপ তিলক, মানে আমাদের গান, মানে আমাদের একটা ভার্সন আছে ছাপ তিলকের, সেটা আমির খুসরো সাহেবের বহু বহু পুরনো কালাম, এবং সেটা আমাদের ভার্সনে আমরা সেটা বাংলা ফোকের সাথে ফিউশন করেছি। তো আমরা এদিক থেকে ছাপ তিলকটা সুফি দিয়ে আমরা শুরু করব। আমরা সবাই আছি at our studio at ঢাকুরিয়া, আর ওদিকে শায়ন্তন দাস from his home at বরানগর। We'll start ছাপ তিলক and the Bengali folk part will be taken over by Shayantan Da from Boranagar. Okay, so we are going to do this great. experiment. হ্যাঁ ঠিক আছে শায়ন্তন দা, একটু তুমি এগিয়ে এসো, একটু সামনে একটু এগিয়ে এলে খুব ভালো হয়, যদি পসিবল হয় তাহলে ক্লিয়ার কাছে নিয়ে আসো, খুব ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, let's start. So तन मन सब बाजी लागी, धन धन मोरी भाग बाजी लागी रे, लागी लागी सब गए, लागी लागी लागी
लागी लागी लागी लागी सब कहे लागी पीर का अंग, लागी तो सब जानिए जब रहे गुरु के संग। ओ मौला ओ जी मौला। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से देना मिलेंगे, छाप तिलक सब छीन रे मुँह से देना मिलेंगे। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के मुँह से नैना नैना मिला के मुझे नैना में आएंगे, नैना मिला के मुझे नैना में आएंगे। मोहे सुहागण की मेरे मोहे नैना मिलेंगे, आप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलेंगे। मुझसे नैना 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 मुझसे नैना। तेरे दिले तेरे दिले तेरे दिले सोनार कौड़र कपादिना तेरे दिले तेरे दिले तेरे दिले सोनार कौड़र कपादिना ना 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 तुम्हारी धरे रखी तुम्हारी धरे সোনার বৌরা কপাদিনা ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিলে সোনার বৌরা কপাদিনা ছেড়ে দিলে সোনার বৌরা কপাদিনা তোমায় গীত মাঝারে রাখিব তোমায় ভক্ত মাঝে রাখিব তোমায় গীত মাঝারে রাখিব
क्या बात है, क्या बात है, একবার আমি জোরে হাততালি दी। सुपर सुपर सुपर, दारुण হয়েছে यार। इसीलिए काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इतने दिन से कह रहा था कि मुझे हम सूफी बैंड को लाना है, डिजिटल लाइव अनप्लग का हिस्सा बनाना है। দারুণ আমাদের দারুণ আমরা রেসপন্সও পাচ্ছি আমাদের ফেসবুকে, আমাদের বন্ধুরা খুব দারুণ দারুণ ফাটাফাটি রেসপন্স, ওরা খুব ভালো লাগছে। অনেকগুলো গানের রিকোয়েস্ট ওরা করেছে, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু তার আগে আমি কিছু করতে চাই। কৃষ্ণা দেখো এদিকে, কৃষ্ণা Sure. Oh, what is this? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সাগরের জন্য। সাগর তো চশমা খুব ভালোবাসে, তো দ্যাটস ওয়াই আমি চশমাটা পরে নিয়েছি। সাগর हेलो, क्या बात, बहुत बढ़िया भाई की खबर? চলছে কোন রকম ভাবে এদিক ওদিক করে। भाई এই टोटल कितने चश्मा है आपके पास, थोड़ा सा बता दो आज। আচ্ছা টোটাল কটা চশমা আছে একটু বলে দাও ভাই। জোরে জোরে বল। গুনিনি হবে 100টার উপরে আছে। সাগরের ऊपर है। सागर देखिए मल्टी टैलेंटेड तो है ही, इनको बहुत सारे हैं। बोलो प्लीज प्लीज किस टाइम। সাগরের এরকম বহুবার হয়েছে যে ও শো করার পর চশমাগুলো সব কেউ না কেউ ওর থেকে চেয়ে নিয়ে চলে গেছে, ঠিক আছে? তো মানে ওর অ্যাটলিস্ট এখনো পর্যন্ত 50-60টা চশমা বোধহয় ও দিয়েই দিয়েছে লোকেদেরকে শুধু, ঠিক আছে? 50 to 60। तो सागर এটা পিছনে রিজনটা কি? এতগুলো चश्मा लेकर इतना ज्यादा आप क्यों, आप इतने सारे चश्मा क्यों है आपके पास? এতগুলো চশমা কেন তোমার কাছে, মানে রিজনটা কি? আমি জানি না, আমি মানে যখন খুব ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমার এই সানগ্লাস বা চশমা এটার উপর খুব আমার একটা ঝোঁক ছিল, মানে প্রচন্ড ভাবে। মানে লোকে টাকা জমিয়ে ক্যাসেট কিনতো, সিডি কিনতো, আমিও তো ওগুলো কিনতামই। সঙ্গে আমি গিয়ে সানগ্লাস কিনতাম, চশমা কিনতাম। আমি জানি না কেন করতাম, প্রচুর করেছি, প্রচুর করে 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 তো এই আর আমি জানি না কেন, এটাই কারণ। এগুলো হচ্ছে সব একদম একদম সব বাজে কথা। আসল ব্যাপার হচ্ছে স্টেজে চোখে লাইটটা যাতে না পড়ে, হ্যাঁ, সেই কারণে চশমাটা পড়া শুরু করেছে। হ্যাঁ, এইসব এখন সব বানিয়ে বানিয়ে আমি বলছি এইটা অ্যাকচুয়ালি তাই, এটা আমার এরকম প্রচুর ছিল। কিন্তু স্টেজে যখন আমরা শুরু করলাম তখন আমি সবাইকেই দেখতাম একদম প্রথম দিকে, যে যখন লাইট চেক হয় বা যখন খুব একটা শোয়ের একটা দারুণ মুহূর্তে সবাই চোখ বন্ধ করে দেয়, তখন আমি বললাম এই তো আমার সুযোগ, আমার একটা অস্ত্র। তারপর এই অস্ত্রটা ব্যবহার করা শুরু করলাম, যেটা এখন অব্দি আমি ব্যবহার করছি, প্রত্যেকটা শোতে গ্লাস করে উঠি। গ্রেট ইয়া গ্রেট, এটা চালিয়ে যাও, এটা চালিয়ে যাও। ওকে কৃষ্ণা, আরেকটি গান হয়ে যাক। শান্তন দা, লেটস স্টার্ট। শিওর। এবারে শান্তন দা, ইউ গাইস স্টার্ট অফ। লাইট ঠিক আছে নাকি? লাইট একটু খারাপ। हरे बिना लगे नहीं, हरे बिना लगे नहीं, हरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। ओ, हरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे। मारा जिया रे, ओ, हरे बिना लगे
बांसुरिया तुम्ही रे पागलिया ओले बांसुरिया बांसुरिया ओले बांसुरिया तुम्ही रे पागलिया हर दिन पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे बिना लगे नहीं अरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे मारा जिया रे ओ नैनों में भागी को पिया रे अरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे ओ मारा जिया रे ओ बिना लगे नहीं मारा जिया रे क्या बात क्या बात क्या बात है দারুণ শান্তন দা থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েল পিনাকিদা हमारे সঙ্গে আছেন और পিনাকিদাকে আমি একটু কিছু দেখাতে চাই पिनाकिदा आपके बचपन की कोई तस्वीर तो मुझे नहीं मिली है लेकिन आज से 20 साल के बाद आप कैसे रहेंगे वो तस्वीर मुझे मिल गई है একটু তুমি যদি কাছে আসো তুমি দেখতে পাবে দেখতে পাচ্ছো হ্যাঁ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे একটু যদি বলো এইটা কি ছিল বলা বলা ছিল সবাইকে যে আমি 20 বছর পরে একটু চাইনিজ থাকবো ওকে ছবিটা দারুণ হয়েছে গো দারুণ হয়েছে ওকে তো मैं एक चीज কৃষ্ণা জাননা চাहूंगा কৃষ্ণা একটু যদি আমাকে বলো তোমাদের আমি দেখেছি তোমাদের গ্রুপের বন্ডিংটা খুব ভালো এই बॉन्डिंगটাকে स्ट्रांग রাখার জন্য ऐसे ही रहने के लिए आप लोग क्या करते हैं हमेशा मिलते रहते हैं गानों के बारे में बातें करते रहते हैं जब मिलते हैं क्या करते हैं কেমন তোমরা কাটাও সময়টা কি করে কাটাও একটু বলো for group bonding the best thing to do is pull each other's leg ठीक है হ্যাঁ That আচ্ছা is very সবথেকে প্র্যাঙ্ক কে করে important. প্র্যাঙ্ক করে মানে হ্যাঁ। নটি कौन है सबसे ज्यादा So mane if any group wants to bond they should start pranking each other and once they reach that level ki everybody is okay with everybody's prank and everybody is ready for a prank also ठीक है then you know that the group bonding is very very solid okay and it's 24/7 but but jokes apart I think हम लोग इतने सारे टूर किए हैं मतलब from the beginning from 2012 we have done over almost close to 1,000 shows almost close to 1,000 shows from 2012 and we have traveled like crazy and আমাদের প্রত্যেকের 100 cities এর উপরে travel হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত তো সেই touring experience টা I think is like the biggest reason that we have bonded so well because we have spent a lot of time and gained a lot of experiences together মানে এমন এক্সপেরিয়েন্স করছি এটা আমাদের ছজনের জন্যই ফার্স্ট টাইম কিন্তু ছজনে একসাথে করছি তো এরকম এক্সপেরিয়েন্সেস আমাদের এত একসাথে হয়েছে तो माने इट्स लाइक वी आर अ फैमिली एब्सोल्युटली ओके तो ये तो बॉन्डिंग की बातें हो गई लेकिन कृष्णा कभी ऐसा हुआ है कि किसी से कोई नोक झोंक हो गई हो ना और কথাগুলো ভালো লাগছে না कोई गाना बना रहे हैं कुछ हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ওইগুলো কি করে সলভ করো তোমরা হ্যাঁ এরকম প্রচুর হয় কারণ মানে সেটা না হওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক মানে উইদাউট ফ্রিকশন देयर इज नो फायर সো ফ্রিকশন তো হবেই তবেই গিয়ে ব্যাপারটা একটা আগুন জ্বালাতে পরিণত হবে কিন্তু এবারে মেন জিনিস হচ্ছে যে ক্লিয়ার থাকা সব সময় মানে কোনো কথা জমিয়ে না রাখা যে কোনো একটা ইউনো and being honest with each other that's very important এই সব গুলো তো এই সব ক্ষেত্রে আর ঝগড়া করে নেওয়া মানে পাতি কথা আমরা কেউই একদমই ওই কারোর কিছু খারাপ লাগলো we don't stay quiet at all মানে we talk it out তাতে গিয়ে একটু ঝগড়া হলে হবে আমাদের এরকমও হয়েছে যে আমাদের এরকম ট্যুরের সময় একবার এমন ঝগড়া হলো সে হোটেলের নিচ থেকে ইউনো লাইক 4-5 people came up they became so concerned that they thought that someone is going to kill someone ঠিক আছে
বাট তারপরে ওরা যতক্ষণে ওপরে এসছে ততক্ষণে ঝগড়াটা থেমে গিয়ে ওরা আবার দুজনে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একসাথে। তো ওরা চেঁচামেচি শুনে ওপরে এসে দেখছে যারা চেঁচামেচি করছিল তারা আবার কাঁধে হাত দিয়ে তখন দাঁড়িয়ে আছে। তো এইরকম জিনিসপত্র হতেই থাকে। क्या बात है, ये फ्रेंडशिप की सबसे अच्छी निशानी होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको मिलकर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अच्छा, লাস্ট একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, অঞ্জন তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এয়ারপোর্ট মিস করছো তোমরা? কি করছি কি না? এয়ারপোর্ট মিস করছো? এয়ারপোর্ট, ও মানে বিশ্বাস করো এয়ারপোর্ট আমাদেরকে মিস করছে। ঠিক আছে, ওকে, পুরো রেডি হয়ে তোমাদেরকে যেতে হবে। হ্যাঁ, রাইট, হ্যাঁ বলো। এন্ড মানে আমাদের প্রত্যেক এয়ারলাইনে ম্যাক্সিমাম স্টাফের সাথে চেনা পরিচিতি হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা সিকিউরিটি গার্ড আমাদেরকে চেনে, ঠিক আছে, কিন্তু প্রত্যেকবার তাও তারা সেম ব্যাটারি নিয়ে প্রবলেম করে। বাট মানে উই লাভ এয়ারপোর্ট। আমরা রাতের পর রাত কাটিয়েছি এয়ারপোর্টে প্রচুর। তো এখন তো সত্যি কথা, we don't even know that when it's gonna happen again. বাট এয়ারপোর্ট একদম বিশাল মিস করছি। অঞ্জন একদম সঠিক জায়গায় ধরেছে। আর অঞ্জন হচ্ছে আমাদের ফটোগ্রাফার, ও আমাদের প্রচুর শোয়ে প্রচুর অসাধারণ অসাধারণ ছবি তুলে আপলোড করেছে। সো প্লিজ চেক আউট অঞ্জনস ফেসবুক প্রোফাইল অ্যান্ড হিজ ফটোগ্রাফি। আমাদের অসাধারণ কিছু ছবি আছে, প্লাস আরো অনেক আর্টিস্টদেরও অসাধারণ ছবি তুলেছে। সো ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট ফটোগ্রাফার। গ্রেট। ওকে, চলো আরেকটি গান হয়ে যাক। কৃষ্ণা, আমরা শুনতে চাই আরেকটি গান। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এই গানটা অবভিয়াসলি আমাদের আবার অনেক পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায় গানটা করলেই। এবং one of our very favorite songs, it is called Kinna Sona Tenu, and it is by the great Ustad Nusrat Fateh Ali Khan Sahab ji, and আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করব। তবে একটা জিনিস, ওই রিদমা ছাড়াটা ওর মধ্যে করলাম বলে, বাট এই ব্যাপারটাতে আমি সায়ন্তানদাকে বিশাল মিস করছি। মানে আমরা সবসময় স্টেজে এগুলো একসাথে গাই, কিন্তু আমরা অনলাইন এটা তো করা সম্ভব না। বাট ঠিক আছে, নেক্সট লাইভে আমরা দুজনে একই জায়গায় থাকবো। সরে গরে সরে রে 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 সরে গরে রাজা, সরে গরে সরে রে রে সরে গরে রাজা, সরে গরে সরে গরে সরে সরে গরে সরে গরে সরে সরে গরে রাজা। किन्ना सोना तेणो, 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 रबड़े बढ़ाया किन्ना सोना तेणो, रबड़े बढ़ाया जी करे देखता रहा। सोना तेणो रबड़े बढ़ाया किन्ना सोना तेणो, रबड़े बढ़ाया जी करे देखता रहा। किन्ना सोना तेणो रबड़े बढ़ाया, दिल मोड़ गाड़ी राख समझाया, दिल मोड़ गाड़ी राख समझाया जी करे देखता रहा। किन्ना सोना तेणो रबड़े बढ़ाया, किन्ना सोना तेणो रबड़े बढ़ाया जी करे देखता रहा। किन्ना सोना तेणो रबड़े बढ़ाया। दिल विच तेरा प्यार बसा के लेगी जान बोल बेटा सागा
रजा करे गजरे रजा करे गजरे रजे करे गजरे रजा सरे गा करे गजरे रजा सरे गा करे करे रजा दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जान कौन बेटा तेनू दिल वाले शीशे विच बसाया तेनू दिल वाले शीशे विच बसाया तेनू दिल वाले शीशे विच बसाया जी करे वेख तारा थोड़ा तेनू रबड़े बनाया कितना सोना तेनू रबड़े बनाया नी करे वेख तारा नी करे वेख तारा नी करे वेख तारा कितना सोना तेनू रबड़े बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कितना सोना ये पूरे ग्रुप को, हम सूफी ग्रुप को जो आप लोगों ने मिलकर बनाया है और आप लोग जिस तरह से हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा इसी तरह आने वाले दिनों में भी आप सभी इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहे। कृष्णा, আমি একটু চাইবো कि सागर के बारे में आप थोड़ा सा मुझे और इन्फॉर्मेशन दें, कितने तरह के ये इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं? जैसे कि मुझे खबर मिले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं, একটু যদি বলো কি কি বাজাতে পারে। আজ সাগর যদি তুমি কিছু একটু শোনাতে চাও আমাদেরকে, আমরা সবাই শুনতে চাই। হ্যাঁ সাগর, you get some of your instruments, no? আমরা আমাদের স্টুডিওতেই আছি, ইনস্ট্রুমেন্টস আশেপাশেই আছে, তো সাগর ক্যান প্লে ডেফিনেটলি। এন্ড সাগর কিছু যদি শোনাও খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এতক্ষণ তো এখানে বাজাচ্ছিল কিবোর্ড, যেটা বাজায়, তাছাড়া না বিশেষ বাজালে ওখানে সব কেটে যেতে পারে। this is another instrument সাগর বাজায় on stage. It is called xylophone. Okay, so কি বাজাবো এটা? যা ইচ্ছে, anything, you can play anything. আচ্ছা চল বাজা মেরে না বাজা মেরে না ওটা একটা কোন সুর আছে? ওটা এটা কোন সুর আছে? তুমি একটা জাস্ট এই xylophone solo বলো। That was xylophone. Right. Okay, so up next we have got like almost I'm just হয়ে যাক সাগর, হয়ে যাক। আমি হাতের সামনে যা পাচ্ছি আমি সাগরের কাছে দিয়ে যাচ্ছি এখন। ঠিক আছে, after xylophone next is combo. You got any clue? কলিকালেটা সাধু সাধু সাধু, টু মাচ, দারুণ। Over there. Okay.
এইটুখানি, আর বেশি কিছু বললাম। সেটা banjo আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে কালিম্বাও রাখা আছে। এবার ইউ প্লে দ্য কালিম্বা, এই কালিম্বা শোনা যাবে কিনা এটা লাস্ট সাগর, এটা হয়ে যাক। কালিম্বা, ওকে। কালিম্বা, এটা ইনস্ট্রুমেন্টটাকে সামনে থেকে দেখিয়ে দেয়। হ্যাঁ, একটু আমরা দেখে নিই। হ্যাঁ, ওকে, বাহ। This is a Caribbean instrument, right? That was Kalimba Jam. Thank you, Superb, yaar. Animesh. Thank you Are. so much for making us do this. আমাদের উপরে এটা দারুণ মজা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও দেখলাম কৃষ্ণাও কিছু একটা বাজালো। আমি হাতে জাইলোফোনটা নিয়ে নিই। ओके कृष्णा, एक आरेकटी प्रश्न তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। अब जो सब कुछ धीरे धीरे करके न्यू नॉर्मल हो रहा है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री নিয়ে যদি একটু কথা বলি, তোমার কি মনে হয় কামিং ডেজে कैसा रहने वाला है, কেমন থাকবে সবকিছু নরমাল হওয়ার পর, কেমন কতটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে, লাইফ में कितनी चेंजेस होगी जब स्टेज परफॉर्मेंस होंगे, सब कुछ होगा, কতটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সবকিছু, তোমার কি মনে হয়? योर टेक। my take number one is যতক্ষণ না gathering in a large number is allowed by the government, ততক্ষণ music live performance is very tough. মানে what I'm talking is like হয়তো unplugged shows হতে পারে বা there can be a DJ performance, but talking about bands like ours where we are 6 people performing on stage, এতগুলো instrument plus আমাদের light sound যারা operate করছে সেটাতেও অনেকটা লোক, তো total to put up a show there is no end to the amount of people who puts up a show together. So tara plus audience, so large gathering যতক্ষণ না allowed হচ্ছে, live performances is not possible. And এবার এটা কবে হবে that we have no clue absolutely. মানে আমরা যতদূর আমার ধারণা যে সেটা হচ্ছে number one is depending on if we get any medicine or if we get any vaccine, তারপরে the scene will be totally different. And or else once the festive season hits, এই যে number one is right now people know that they have to live with corona, right? It's not going anywhere, এটা তো eradicate এখনি হচ্ছে না, we have to live with it. But সেটাকে wholeheartedly accept করে বাঁচাটা, সেটার জন্য একটা কিছু স্পেসিফিক টাইম লাগবে। সেইটা এই ফেস্টিভ সিজনটা এলে হয়তো লোকের পক্ষে that will act as a catalyst যে okay let's try to live with it more. তো সেই মানুষের সেই আগ্রহটাও যখন জন্মাবে, তখন গিয়ে এই 2-4 হয়ে ব্যাপারটা, তখন লাইভ মিউজিকের সিন আমরা দেখতে পাবো যে ওপেন আপ করছে। সেটা আগের মতো হবে কিনা জানি না, তখন হয়তো সবাই অনেকেই ওখানে মাস্ক পরে যাবে। আমি if I'm not wrong, কিছু কিছু ফেস্টিভ্যাল এরকম অ্যানাউন্সও করেছে that they will hold the festival in the future, like এই সেপ্টেম্বর নাগাদ এটসেট্রা। সেই ফেস্টিভ্যাল গুলো হয়, but they will supply PPE kits to all the people who are coming. তো তারা PPE kit পরেই শো দেখবে। এবারে that will be a sight to watch. মানে we are মানে seeing history being created এখন, right? একদম দুর্গাপুজোতে দুর্গা ঠাকুর আসবে, করোনা নামক অসুরকে সংঘাত করবে, ব্যাস তারপর আমরা ঠিক হয়ে যাবো। একদম ঠিক, বাহ, একদম we shall overcome, एकदम ठीक। ओके कृष्णा एक और गाना हम सुनना चाहेंगे, प्लीज सुनाइए। এবারে সায়ন্তন দা
Over to Shantanda. Shantanda হয়ে যাক, Shantanda. मैं तो सावन के रंग, मैं तो सावन के रंग, आज श्रृंगार माटी पर घुंघरू, आज श्रृंगार माटी पर घुंघरू, लोक लाज तजीनाती, लोक लाज तजीनाती, मैं तो सावन के रंगदार, मैं तो सावन के रंगदार। लाई साधु की संगति, लाई साधु की संगति, भक्ति रूप भई आती, भक्ति रूप भई आती, गाए गाए हरि के, गाए गाए हरि के, भक्ति रूप भई आती, भक्ति रूप भई आती, तो सावन के रंगदार, मैं तो सावन के रंगदार, नाग श्रृंगार माटी पर लोक लाज तजीनाती, लोक लाज तजीनाती, मैं तो सावन के, मैं तो सावन, मैं तो सावन के, सावन के, सावन के। क्या बात है, क्या बात है, दारुण हलो शायंतन, थैंक यू सो मच। वेल, गुरप्रीत मैम हमें इस वक्त देख रही हैं और कह रही हैं ऑसम शायंतन एंड पिनाकी, एक बार जोड़े हाथ ताली हो जाए, क्या बात है, सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट। ओके, वेल राइट नाउ যখন कृष्णा और पूरी टीम शायंतन दा पूरी टीम को हमने पाया है, तो कृष्णा मैं जानना चाहूंगा लॉकडाउन के पहले आप लोग कितना रियाज करते थे, प्रैक्टिस जो तुम करो, तो आगे सब मिलके एक साथ पहले लिरिक्स लिखते हैं, कैसे প্ল্যান करते हैं अपना, কি করে তোমরা প্ল্যান করো একটু যদি শেয়ার করো? এটা তো মানে আমাদের একটা সাইকেল চলতে থাকে, মানে শোজ হলে শোটাও ইজ আ কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস আমাদের জন্য, তো আমাদের রেগুলার বেসিসে শোজ যেহেতু হতে থাকে, দ্যাটস আ ভেরি ভেরি অ্যামেজিং প্র্যাকটিস দ্যাট উই হ্যাভ। এভরি শো ইজ লাইক আ প্র্যাকটিস, আমরা we try to keep on getting better with every show, তো সেই প্র্যাকটিসটা আমরা একটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে শো প্র্যাকটিস। সেকেন্ডলি হচ্ছে স্টুডিওতে আমরা প্র্যাকটিস করি, কিন্তু সেটা মানে সব সময় যে আমরা ওরকম রিগারাসলি বসে করছি ওরকম না, মানে আমাদের যেরকম আমরা প্ল্যান প্রোগ্রাম করি, আমরা হয়তো একটা নতুন গান বানাবো ভাবলাম, তখন আমরা প্র্যাকটিসে বসলাম, দিয়ে বানালাম, সেটা অনেকবার প্র্যাকটিস করলাম, তারপর একটা অরিজিনাল কম্পোজিশন নিয়ে করলাম। আর আদারওয়াইজ ইটস লাইক আ 24/7 প্রসেস, মানে আমরা সবসময় ওভার দ্য ফোন উই আর কমিউনিকেটিং,
আজকে পিনাকি যদি কিছু একটা লিরিক্স লিখে ও ফোনে বলে তক্ষুনি, আর তখন তারপরের দিনই হয়তো আমরা তখন আবার এয়ারপোর্টে দেখা করলাম ভোরবেলা দিয়ে, তখন আমার লিরিক্স আর কম্পোজিশনের কথাটা এয়ারপোর্টে কন্টিনিউ হতে থাকলো। আবার সন্ধ্যেবেলা একটা শো প্র্যাকটিস হলো, সেই শো এর সাউন্ড চেকের সময় হয়তো আমরা ওই লিরিক্সটা একটুখানি ট্রাই আউট করলাম, দিয়ে তার থেকে একটা নতুন কম্পোজিশন হলো। এরকম ভাবে আমাদের অনেকবার অনেক গান তৈরি হয়েছে। যেমন সাঁসো কি মালা আমাদের যে গানটা, সেটা অ্যাবসলিউটলি আমরা তৈরি করেছি হচ্ছে একটা আমাদের গান, মানে সরি এগেন আই উড লাইক টু সে আমাদের ভার্সনটা, আমাদের গান নয়। সাঁসো কি মালা ইজ এ ভেরি ওল্ড কালাম অ্যান্ড অনেকেই গিয়েছেন, নুসরাত ফাতে আলী খান সাহেব থেকে শুরু করে অনেকে। আমরা যে ভার্সনটা করেছি সেটা আমরা পুরো তৈরি করেছিলাম সাউন্ড থেকে। আমাদের মনে আছে উই হ্যাড আ শো অ্যাট দুলিয়াজান আসাম, অ্যান্ড তো সেখানে আমরা যেহেতু আসামে ছিলাম, উই ওয়ার ইনফ্লুয়েন্সড, তখন বিহুও চলছিল সেই সময়, তো আমরা পুরো আসাম কালচারে এত আমাদের চারিপাশে ছিল। সো আমরা ওই ইনফ্লুয়েন্সটা দিয়ে উই থট অফ ডুইং অ্যান অ্যাসামিজ ফোক ফিউশন উইথ সাঁসো কি মালা। তো এরকম ভাবেই আমাদের টোটাল ব্যাপারটা চলে আর কি। মানে म्यूजिक हो जाए आप अगर सासों की माला या फिर कुछ आप सुनाना चाहेंगे जो नेक्स्ट गाना होगा? নেক্সট আমরা যেটা শোনাতে পারি সেটা হচ্ছে যে we have got these are আমাদের লেটেস্ট যেটা হয়েছিল যে ফিউশনটা প্রি লকডাউন, এবং সেটা ছিল we love গোয়া। আমরা গোয়াতে যখনই যাই we have a lot of fun, and তো সেই গোয়ানিজ ফিউশন with সুফি। ওকে, সো দিস ইজ আমরা আগে গানটা অন্যরকম ভাবে করতাম, বাট এখন আমরা এটা গোয়ানি ফিউশন দিয়ে করি। Again we are missing Shantanda and Pinakida both while performing this song, but the four of us will, you know, jam on it. Let's go. ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा लगा, झूठ दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश पे कमर तूने पहली नजर, मेरे रश पे कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश पे कमर तूने पहली नजर, मेरे रश पे कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गई काम ही कर गई, बर्क सी गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश पे कमर तूने पहली नजर, मेरे रश पे कमर तूने पहली नजर, मजा आ गया। Okay, now we're gonna go to Goa, a fantastic place, which is full of life, which is full of color, which is full of energy, and that's a fantastic thing about Goa's energy. So the song it goes. Ansai pa tori boitam, lamonya log nak boitam, aga sai ba wat dakol, aga sai ba wat kolana. Ansai pa tori boitam, lamonya log nak boitam, aga sai ba wat dakol, aga sai ba wat kolana. Lamonya log nak boitam chokeru, lamonya log nak boitam chokeru, ga sai ba magana gago, magana gago, magana gago, ga sai ba magana gago, magana gago, magana gago.
तेरे सा गा गा रे गा गा बाबा बाबा गा रे गा रे सा तेरे सा गा गा रे गा गा बाबा बाबा गा रे गा रे सा तेरे सा गा गा रे गा गा बाबा बाबा गा रे गा रे सा तेरे सा गा गा रे गा 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 रे सा। क्या बात है, क्या बात है कृष्णा, मैं तो गोवा घूम कर आ गया, मैं गोवा घूम कर आ गया। so this is मजा आ like गया, मजा आ गया, ग्रेट यार, ग्रेट यार। अगर कोई भी जाना चाहता है कहीं पे भी, एटलीस्ट आसाम, गोवा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, देन कर्नाटका, पंजाब एंड लैटिन अमेरिका, ये सब जगह का गारंटीड म्यूजिकल सैर करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हम सूफी, लेडीज एंड जेंटलमैन। So please, you guys join us on this tour. That's fantastic. We can do musical tours. ग्रेट ग्रेट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे, इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी हमारे पास कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जिस तरह से फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड एपिसोड्स एक के बाद एक कर रहा है। थैंक यू सो मच हम सूफी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते देखते 1 घंटा जो है वो बीत चुका है। आखिरी गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कृष्णा आप कुछ कहना चाहें अपने फैन से, व्यूवर से, फ्रेंड्स एफएम के যারা তোমাকে শুনছে, যারা তোমাকে দেখছে রাইট নাও, তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে? Absolutely. Number one is we would like to thank Friends FM and the entire team of Friends FM, especially you, Animesh. हमारे तरफ से आपके लिए एक बार जोरदार, because you know like Thank how you, long brother. we Thank you go so back, much. Thank you. how long we go back, and it's the journey that we have shared, और आपस में हम लोग ऐसे मिलते जुलते आए हैं कई सालों से. That's a very very special thing for us. Secondly is big shout out to RGV, the entire team of RGV, and Gurpreet Di, T2G, Roshan, Riya, Sandeep, everyone. Thank you to the entire team of RGV, and हम लोग के viewers के लिए यही कहना चाहते हैं कि thank you so much for giving us so much support and so much blessings. And इस बारे में I think if Pinaki wants to say something to our viewers, Pinaki and Chant. पिनाकी दा, बोलिए दादा। साउंड यार आ रहा है क्या सही से? जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल जी, बोल सकते हैं। सबको तो हम सभी की तरफ से बहुत बहुत प्यार कि आप सब एक साथ रहें, हम लोग के साथ रहें। बहुत दिन के बाद हम लोग थोड़ा बहुत साथ साथ हो सके, एक साथ नहीं हो सके, थोड़ा बहुत साथ साथ हैं। And इस बारे में I think if Pinaki wants to say something. यहाँ पे कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं पिनाकी दा सुन पा रहे, बोलिए प्लीज बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एवर पीटर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। और हम सब बहुत दिन बाद एक साथ ना हो पाए, लेकिन साथ साथ हैं। थोड़ा दूर है लेकिन साथ साथ हैं, एकदम साउथ में, नॉर्थ में है। इससे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग कितना एक साथ हैं। नॉर्थ साउथ सब मिला के एक साथ हैं। जो भी है तो एक ही बात है कि सब तो खत्म होने वाला है एक ना दिन, और हम लोग साथ एक साथ फिर से मिलने वाले हैं और एक साथ म्यूजिक करने वाले हैं। और म्यूजिक से अच्छा सिर्फ भी अच्छा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, और ये हम लोग को हर वक्त हम लोग का पैशन भी रह चुका है, और हम लोग के लिए ये हमेशा दर्द मतलब दवा का काम भी कर चुका है। तो इसलिए मैं जैसे कहता रहता हूँ हर वक्त, सबको मैं ऐसे ही कहता रहूँगा दर्शकों के लिए। बहुत ही पुरानी बात है हम सभी की, लेकिन हम सभी की बात है कि दुआ करम प्यार आशीर्वाद दिया, हर गलती को माफी आपने किया। दुआ करम प्यार आशीर्वाद दिया, हर गलती को माफी आपने किया। हम तो बस हम हैं, हमें हमसूफी आपने बना दिया। और बस क्या बात ये आपका ही है, आप ही जो हैं हम लोग के लिए हैं सब कुछ, और आपसे हैं हम लोग हैं। और हम लोग आखिरी गाना क्या बात है, कुछ थोड़ा बहुत साथ साथ हो सके। बिल्कुल 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 एक साथ।
अच्छा, ये आखिरी गाना हम सुनना चाहेंगे। कृष्णा शायंतंदा तैयार है? हम चाहेंगे कि शो खत्म हो, जैसे शुरुआत हुई थी धमाकेदार वैसे ही एंड हम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट गान हो जाएगा था। Is the microphone? Yeah, it's fine. We can do Damadam, Pinakida. Right. Chantanda start with the entire ad lib and then we'll join. And one more thing is tomorrow on the occasion of World Music Day, we are uploading our album Jukebox. The album is already there across all streaming platforms, but we always wanted to upload a jukebox of our first album. So it's going to be available tomorrow. I think 6 in the evening. We'll again share the update with all of you. So keep a tab on our YouTube channel. It's called Hum Sufi India for the jukebox that we're going to release tomorrow for World Music Day. Over to Shantanda. मैं जित देखूं उस लाल लाली देखती गई और मैं भी हो गई लाल। वो लाल मेरे पत्थर रखियो बना चूल्हे लाल लाल मेरे रखियो भला चूल्हे लाल जिंदगी दा से हमदा जिंदगी दा मन भाई समाजम कलंदर अच्छा कलंदर समाजम कलंदर अली पहला नंबर हो लाल मेरे रखियो भला चूल्हे लाल लाल मेरे पत्थर रखियो भला चूल्हे लाल जिंदगी दा से बनदा जिंदगी दा से बनदा हवा कलंदर समाजम कलंदर अच्छा कलंदर समाजम कलंदर अलीदा पहला नंबर हो लाल मेरे चार चराग तेरे वर्ण हमेशा चार चराग तेरे हरि मौलादम 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 दम हरि मौला हरि मौला हरि दम हरि मौला हरि मौला हरि मौला हरि दम हरि मौला हरि मौला हरि मौला हरि दम हरि मौला हरि मौला हरि दम हरि मौला हरि मौला हरि दम दम हरि मौला हरि मौला हरि दम दम हरि मौला हरि मौला हरि मौला हरि मौला हरि मौला हरि मौला हरि चार चराग तेरे वर्ण हमेशा चार चराग तेरे हमेशा बजवा है बालड़ आयो भला झूलेलाल बजवा है बालड़ बजवा है बालड़ आयो भला झूलेलाल सिंधड़ी दा से बड़दा सिंधड़ी दा से
बात है, क्या बात है, दारुण, सुपर सुपर, थैंक यू सो मच हम सूफी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच शांतनदा, थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू सो मच देव, पिनाकिदा एंड विक्टरदा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छी शनिवार की शाम नहीं हो सकती है, बहुत मस्ती की हमने एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का हिस्सा बनने के लिए, थैंक यू सो मच। কেমন লাগলো কৃষ্ণা? और जल्दी फिर से मिलेंगे, ফাটাফাটি লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। Always a pleasure to be associated with Friends FM and আমাদের মানে আমরা এরকম লকডাউনে সব আলাদা আলাদা করেছি নিজেদের বাড়ি থেকে and today for the first time we are 4 of us are here and 2 of them are over there, but the next live all of us are gonna be together and we'll make it happen somehow. So this is like a promise एकदम एकदम and एकदम प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, एकदम আমরা করব, सब आप लोग एक साथ होंगे एकदम। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड कल है वर्ल्ड म्यूजिक डे, उसकी भी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे, कल फादर्स डे भी है और योगा डे भी है। Yes. So what we are planning to do is we are planning to sing a song while sitting on an yoga mat. Okay. ओके क्या बात है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, Thank you so much, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, thank you everybody, thank you very much.